नमस्कार मु सुप्रिया मध्यप्राच्य रे पुणी थरे उत्तेजना बढ़िबा देखिबाकू मिलिछि एवं एभली परिस्थिति होईछि जेतेबेले युद्ध विरति लागू होइतिला समय को अपेक्षा थिला एमओयू कथा थिला तारी मध्यरे पुणी थरे ईरान एवं अमेरिका मुहामुही होइचंती प्रचंड आक्रमण उभय पक्षरु करा जायछि एवं कुहा जाउछि प्राय 2 दिन रे 170 टी स्थान रे ईरान रो विभिन्न स्थान रे आक्रमण चलीछि एवं एहा एभली समय होइछि जो समय रे कि खमेनेईंकर अंतिम यात्रा 5-6 दिन धरी लागी रही जहाँ आज शेष होगाकू जाउछि से समय रे एभली एक परिस्थिति देखा मिली ए संपर्क में आम लगातार भाव में पूर्वर चर्चा करूँ से क्रम आज चर्चा करुचे भालचंद्र षडंगी आम सहित रही वरिष्ठ स्तंभकार भालचंद्र बाबू स्वागत करुचे आलोचना को आमे जेतेबेले युद्ध संपर्कित एमओयू कथा आसीथिला शांतिर कथा आसीथिला जो लागुला जे एथर किछिटा गोटे हबो किंतु मनर गोटे आशंका भी थिला कारण आमे अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कर हावभाव संपर्क में मध्य चर्चा करथिले तार कौन परिणति होई पारे विभिन्न समय रे जो कथावार्ता जो शैली रे करा जाउची से परिणति को मध्य आशंका करथिले एवं आज सामना रे से परिस्थिति आपण केमती देखुछंती देखंतु डोनाल्ड ट्रम्प को व्यक्तित्व संपर्क आम समस्ते परिचित अच्छे कौन कथार स्थिरता ना सी दिन में अनेक पार निज कथा को सी तार जोटा सकाଳେ कहते परवर्ती अवस्था तार उल्टा भी कहते एवं तांकर वक्तव्य को सीरियसली सारा पृथ्वी रे किए भी नौना किंतु जेतेबेले एग्रीमेंट हला सीजफायर एग्रीमेंट हला 60 दिन पई जेतेबेले जो 14 पॉइंट रा एग्रीमेंट हला सेठी गोटे कथा स्पष्ट थिला जे पूरा एग्रीमेंट ईरान सपक्ष रे थिला तार ईरान जो 14 पॉइंट जो दाबी ईरान रखिथिला ताकू प्रायतः अमेरिका स्वीकार करथिला सेतेबेले तार मजबूरी भी थिला तेणु जेतेबेले अमेरिकन सोसाइटी रे अमेरिकार मीडिया रे जेतेबेले याकू देखा गला जे ईरान आगे अमेरिका वस्तुतः हारी गला बोली तारी फल रे गोटे बैकलास हला जोटा कि अमेरिकार सोसाइटी रे यहूदी लॉबी अछि आउ द्वितीय हूँ राइटिस्ट विचार लोक रिपब्लिकन पार्टी अधिकांश लोक होती राइटिस्ट विचार तेणु से देखिले हूँ गोटे पराजय एवं नवेम्बर मासरे मिड टर्म इलेक्शन होची तेणु ता पूर्वर वस्तुतः गोटे जेते जहाँ कहले ट्रम्प एग्रीमेंट संपर्क रे सेटा जे पराजय एटा सारा पृथ्वी लोक जानुथिले अमेरिका लोक तो जानिबा भी स्वाभाविक कथा तेणु निजर फेस सेविंग पाई जेतेबेले देखिले जे प्रतिक्रिया होची डोमेस्टिक ऑडियंस रु जेतेबेले से चाहूथिले गोटे आकु आउथरे रीनेगोशिएट करबा पई बा नुआरे रिकैलिब्रेट करबा पई एवं सेति पई से मौका गोटे द्वितीय होची जे अली खमेनेईंकर जो शोभा यात्रा जोटा कि जनाजा चलीची एवं से जो एते संख्या रे लोक आसिले एवं पृथ्वीर मात्र 13टी देश को छाड़देले बाकी सबु देश निजर निजर प्रतिनिधि मंडल पठेइछंती किछि देशर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी जाइछंती तेणु ईरान को गोटे जो आइसोलेशन रे ईरान थिला एते वर्ष धरिकी ईरान सहित ठियाबा पई अमेरिका भୟରେ यूरोप भୟରେ लोक माने देश माने पछौथिले एबे ईरान को से लेजिटिमेसी मिली गला ईरान रो जो आइसोलेशन खत्म हो गला ई घटना भीतर देकिरी एवं द्वितीय कथा होची जो कथा आपण कहले जे तार जो प्रकार से कणठेसा हेकरी अलग अलग रहितला ए सब राष्ट्रर प्रतिनिधि आसिले 100 प्राय राष्ट्रर प्रतिनिधि आसीचंती किंतु कथा होची जे कुहा गला ई अस्त्र विरतिर प्रथम नियम उल्लंघन कला ईरान बोलिकिरी जदि आपणक अंचल रे शोकर एते बड़ शोक शोभा यात्रा चली एते गोटे राष्ट्र गोटे शोक भितर रही से समय रे से माने पुणी थरे से जहाज को टार्गेट करुछंती नियम उल्लंघन पे आ तार माने परिणाम स्वरूप काउंटर रिटालिएशन रे अमेरिका ए प्रकार करिछि एवं ए कथा भी गोटे अभियोग आसुची जे एई समय रे जेहेतु पूरा विश्वर नजर रहिछि एई खमेनेईंकर अंतिम यात्रा उपरे विश्वर प्रतिनिधि माने आछंती तो गोटे विश्व ठारू रिकॉग्नाइजेशन चाहूची गोटे वैलिडेशन चाहूची जे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आमर ही तापर नियंत्रण रहइबो एभली एक चर्चा मध्ये आसुची ए संपर्क रे आपनकर मत कोन एभली चर्चा पाश्चात्य सूत्रରୁ आसुची आपण जोटा कहिले एभली जो चर्चाटा अमेरिका स्पॉन्सर्ड मीडिया बा सेमाने प्रचार करछंती किंतु प्रोवोकेशन टा किए कला
ଯେତେବେଳେ ଅଲି ଖୋମେନିଙ୍କର ଏତେ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା, ଇରାନ ଶୋକରେ ଡୁବିଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ, ସେତେବେଳେ ଇରାନ ନିଜ ଆଡୁ କିଛି କରିବାର ନଥିଲା। ବରଂ ଇରାନର ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଆମେରିକା କିଛି ସିଟ୍ କୁ ଯୋଉଟା କି ଯିବା କଥା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରେ ଇରାନର ଉପକୂଳ ଦେଇକି ଯିବା କଥା, ତାକୁ ଓମାନର ଉପକୂଳ ଦେଇକି ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ତାକୁ ଏୟାର କଭର ବି ଦେଲା ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଜାହାଜକୁ। ତେଣୁ ଇରାନ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି ଆମେରିକା ତାର ରୁଟ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ସିପ୍ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା ସେ ଯେହେତୁ ସ୍ଥିର ହେଇଥିଲା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇରାନର IRGC ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେସନ କରିକି ସିପ୍ ଯିବ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ରହିବନି ଏବଂ ଏଇ 2-3 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତ ପାଖାପାଖି 50% ସିପ୍ ଯାଉଥିଲା, 50% ରେଷ୍ଟୋର ହେଇଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାଫିକ, ଯୋଉଟା କି କୁହାଯିବ ଜଳପଥରେ ଯୋଉ ଜାହାଜ ସବୁ ଯାଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବର ପରିସ୍ଥିତିର 50% କୁ ପାଖାପାଖି ପଡିଥିଲା ବୋଲି ଇରାନ କହୁଥିଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଉଥିଲା ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ, ସେତେବେଳେ ଆମେରିକା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବା କୌଣସି ଦେଶ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ହରମୁଜ ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ଅଲଗା ଥିଲା, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱାଟରୱେ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସ୍ଥିତି ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରେ ଇରାନର ଏକଚାଟିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପୃଥିବୀ ସାରା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିକଗ୍ନାଇଜ କଲେ, ଇଭେନ ଆମେରିକା ବି ରିକଗ୍ନାଇଜ କଲା। ମାନେ ଏଇଭଳି ଯେ ସବୁ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି ସେ ହରମୁଜକୁ ନେଇକିରି। ହରମୁଜ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ବୋଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ ଯେ ଦିଟା କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଆମେରିକା ପୁଣି ତାକୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା, ତା ପଛରେ ଦୁଇଟି କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ, ତ ଏଇଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, କାରଣ ଆମେରିକା ସହଜରେ ଚାହୁଁନି ଯେ ଇରାନ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ବହୁତ, କାହିଁକିନା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜରେ ଯଦି ଇରାନକୁ ପୁରା ଖୋଲି ଛୁଟ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଇରାନ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବ ଏବଂ ଟୋଲ ଆଦାୟ କଲେ ବର୍ଷକୁ ସେମାନଙ୍କର ଟୋଲ ହଉଛି 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ। ତେଣୁ 10 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଯଦି ବର୍ଷକୁ ଇରାନର ଟ୍ରେଜେରୀକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ ଇରାନର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଦଳିଯିବ ଏବଂ ଇରାନ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ହେଇକି ଉଠିବ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁନି ୟାକୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ କିଛି ଲିଭରେଜ ଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା ଇରାନକୁ ବୋଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜକୁ ଇରାନକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଦେବା ପାଇଁ ଅଧିକାରଟା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି କାରଣ। ଯୋଉଟା ମେନ୍ କାରଣ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଏଇ ଯୋଉ ଚୁକ୍ତି ହେଇଥିଲା 14 ଦଫା, ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନରେ ବି କୌଣସି ଆଟାକ୍ କରିବନି ଏବଂ ଲେବାନନରୁ ନିଜର ଯୋଉ ଦକ୍ଷିଣ ଲେବାନନରେ ଆପ୍ଟୁ ଲଟାନି ରିଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲ ଦଖଲ କରିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଡି ବସିଛି, ଇସ୍ରାଏଲର ସେନା ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରିବା କଥା ଆସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଦୌ ବିଦ୍ରୋହ କଲାନି। ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ଆକ୍ରମଣ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିଲା। ବରଂ ଇସ୍ରାଏଲ ହିଜବୁଲା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଛି, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲେବାନନର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି ସେଇଠି ଲେବାନନର ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ 3ଟି ଫୋର୍ସ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ହିଜବୁଲା ବି ଅଛି, ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗୋଟେ ଟକ୍ କରିବା, ପିସ୍ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ କଲା। ତେଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ଅକୁପେସନକୁ ହଟେଇଲାନି, ଇସ୍ରାଏଲ ତାର ଆଟାକକୁ ହଟେଇଲାନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ କଣ୍ଡିସନ ଥିଲା। ମଝିରେ ଚୁକ୍ତି ବି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା କିଛି ଦିନ ପାଇଁ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଇରାନ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ କାରଣ। ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହରମୁଜ, ଏ ଦୁଇଟା ହଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଆଉ ଯୋଉ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଏସବୁ କୁହାହଉଛି, ଏସବୁର କୌଣସି ବୋଲେ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟି ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆମେରିକା ଦାୟୀ। এই ଯୋଉ ସବୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ପ୍ରାୟ 5-6 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପ୍ରତିନିଧି ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ମାନେ ଡକରା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋକ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଖମେନେଇଙ୍କର ହତ୍ୟା କିଏ କରିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଲୋଗାନବାଜି ବି ହେଇଛି। ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣରେ ଆସିବା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକତା ଥିଲା। ତାହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଗରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କି? ନାଇଁ, ଟ୍ରିଗରିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଲି, ଦୁଇଟି କାରଣ। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯେ ଆମେରିକାନ ସୋସାଇଟିରେ ଯୋଉ ବେକ୍ଲାସ ହଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଯୋଉ ପପୁଲାରିଟି କମୁଛି, ଯେ ପରାଜିତ ହେଲେ ବୋଲି, ସେଇଟାକୁ ଟ୍ରମ୍ପ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ, ମୋ ହାତରେ ମୁଁ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଛି ବା ମୁଁ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ଶାନ୍ତି ହବ। ତେଣୁ ମୋର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ ବୋଲି ଯୋଉ ବୋଲେ ମୁଁ ସରେଣ୍ଡର କରିଗଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ବୋଲି ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଯୋଉଟା କହିଲି ଆପଣଙ୍କ ଲେବାନନରେ
ଇସ୍ରାଏଲର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତିକୁ ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର କୁହାଗଲା ଯେ ଇରାନ ଏନସ୍ୟୁର କରିବ ତାର ଯୋଉ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ହୁତି ଅଛି କି ହିଜବୁଲ୍ଲା ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସିଜ୍ ଫାୟାର କୁ ମାନିବା ପାଇଁ ଇଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ସେମିତି ଆମେରିକା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲା ଇସ୍ରାଏଲ କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇସ୍ରାଏଲ ନାହିଁ, ଇସ୍ରାଏଲ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଚୁକ୍ତିଟାକୁ ଆମେରିକା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରୁନି, ସେତେବେଳେ ସେ ଚୁକ୍ତିଟାକୁ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବାଟା ହିଁ ଠିକ ହବ ବୋଲି ସେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ଯାହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସ୍ଥିତି ଯୋଉ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁନେରାଲ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ସୁପୁର୍ଦେ ଖାକ୍ ଚାଲିଛି, ତାର କୌଣସି ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଯାଇନି ଆମେରିକାକୁ, ସେଇ ଭିତରୁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ୱାର୍ଲଡକୁ ଯାଇନି? ସେଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଗୋଟେ ହଉଛି ଯୋଉ ଇରାନ ସରକାର ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି, ଇରାନର ଲୋକ ସରକାର ସହିତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଥିରେ କି ଦମନର ଶିକାର ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦମନ ହେଲା, କିଛି ଶହ କି ହଜାର ଲୋକ ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିର ଶିକାର ହେଇକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଇରାନର ଲୋକମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଦେଶପ୍ରେମୀ। ସେମାନେ ନିଜ ଦେଶର ସରକାରର ନୀତି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସେଠି ଯୋଉ ମୁଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଶାସନ ଅଛି, ଇସଲାମିକ ଶାସନକୁ ହୁଏତ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଲୋକ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ ଯଦି କିଏ କହୁଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ସମାପ୍ତ କରିଦେବି, ଇରାନକୁ ପୁରା ମ୍ୟାପରୁ ହଟେଇଦେବି, ଆକୁ ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ମିନାବରେ ଯୋଉ 170 ପିଲାଙ୍କୁ ମାରିଲେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଇରାନୀ ବାସୀ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଇରାନର କୁହାଯାଉଛି ତ, ଯୋଉକି ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ମିଡିଆ ବି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ହଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶ ପ୍ରେମ ପୁରା ଶୀର୍ଷ ବୋଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନରେ। ତେଣୁ ଇରାନକୁ ଯେତେ ଦମନ କରିବେ, ଯେତେ ଆକ୍ରମଣ କରିବେ, ସେତେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ବଢିବ। ଆଉ ଇରାନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ତା ପାଇଁ ଲଢେଇଟା ଥିଲା ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଲଢେଇ। ଇରାନ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସିଏ ସର୍ଭାଇଭ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ଲଢେଇ ଜିତିବାକୁ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଏଇଟା ଲଢେଇ ଥିଲା, ୱାର ଅଫ ଚଏସ୍ ଥିଲା। ସେମାନେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ, ନିଜ ଖାମଖିଆଲରେ ଇଚ୍ଛାରେ ସେମାନେ ଆସିକି ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଇରାନ ବାସୀଙ୍କର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା, ଯୋଉ ଲଢେଇ, ଯୋଉ ସାହସିକତା, ଏସବୁ ଯୋଉ ଦେଖାଗଲା, ଆମେ ଦେଖିଲେ, ସାରା ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲା। ଆମେରିକା ପରି ବିରାଟ ଦେଶ, ଯିଏକି ପୃଥିବୀରେ ଏତେ ବଡ ପରାଜୟ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଯେ ସ୍ଥିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଜି ଟ୍ରମ୍ପ ଚୁକ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ବା ପୁଣି ଆଉଥରେ ନେଗୋସିଏଟ କରିବା କଥା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେଣି ଆଉଥରେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛି, କାରଣ ଆଗର ପରି ଆଉ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଟାକ ହେଲା, ପ୍ରତି ଜବାବକୁ ଆମେରିକାର ଜବାବ ଆଉ ପ୍ରତି ଜବାବକୁ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱାଗତ କଲାଣି। ମାନେ ସେମାନେ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ପୁଣି ଆମେରିକା ତାଙ୍କ ଟ୍ରାକ୍ କୁ ଆସିଲାଣି ବୋଲିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ହୁଏତ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଆକ୍ରମଣ ବେଶୀ ଦିନ ଯିବନି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଗରୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଗଲା ଏତେ ଦିନ ଧରିକିରି। କାହିଁକିନା ଆମେରିକା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେରିକା ତ ସିଧାସଳଖ ଆସିକି ତାର ନିଜ ଦେଶରୁ ଏଇଠି ଆଟାକ୍ କରୁନଥିଲା। ସିଏ ଆସୁଥିଲା ଗଲ୍ଫର ଯୋଉ ଦେଶମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯୋଉ ତାର ଘାଟି ଅଛି, ସାମରିକ ଘାଟି ଅଛି, ସେଇଠୁ ଆଟାକ୍ କରୁଥିଲା। ଆଜି ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଯେ ସାଉଦି ଆରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକାକୁ ଛାଡିକିରି ଇରାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଲାଣି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସାଉଦି ଆରବର ଗୋଟେ ହାଇ ଲେଭେଲ ଡେଲିଗେସନ ଯାଇଥିଲା ଜନାଜାରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ। ତେଣୁ ଏବଂ ଆମେରିକା ଏବେ ଦେଖିବେ ଇରାନ ଯୋଉ କାଉଣ୍ଟର ଆଟାକ୍ କଲା, ସେ କେବଳ ଦୁଇଟା ଦେଶକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ବାହାରିନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି କୁଏତ। କାରଣ ବାହାରିନ୍ ଆଉ କୁଏତ ହଉଛି ଆମେରିକାରେ ବେସ୍ ଅଛି, ଏବେ ବି ଅଛି, ଏବଂ ଆମେରିକା ସେଇ ବେସ୍ ରୁ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଉଦି ଆରବ ଇରାନର କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ହିଁ ଆଟାକ୍ କରିଛି, ଭିତରକୁ ଏତେ ପ୍ରବେଶ କରିନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନାଇଁ, ସେ ଆଟାକ୍, ସେମାନଙ୍କ ଆଟାକ୍ ଟା ସିମ୍ବଲିକ ଥିଲା। କେବଳ ଟ୍ରମ୍ପ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ହଉଛି ବସ୍ ବୋଲି ଯୋଉ କୁହାଯାଉଛି, ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ଥିର କରୁଛି, ବା ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ଶାନ୍ତି ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟଟାକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏଇ ଆଟାକ୍ ଟା ହେଇଛି। ଏଇ ଆଟାକ୍ ଟା ଗୋଟେ ସିମ୍ବଲ ଆଟାକ୍, ଏତେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ହେଇନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଯୋଉ କଥା, ବିଲକୁଲ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଦଖଲ ଯଦି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥଳ ଭୂମି କି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭାଗକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ହେଲେ ସ୍ଥଳ ସେନା ପଠେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଆମେରିକାର ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।
बिल्कुल नहीं युद्ध हो पारिबनी कहीं अमेरिकार से स्थिति नहीं अमेरिका निजे बर्तमान वैदेशिक मंत्री कहले हाँ, आम 60 दिन समय एथपाई नौचु ये 60 दिन भितर आमर रिजर्व पेट्रोलियम रिजर्व को गैस रिजर्व को आम रेस्टोर करदेबू कारण से भल रूपे जानते पेट्रोलियम गैस रिजर्व से खत्म हो जाए देखा जाऊँगी कारण आम देश परी से देश तो सेमती नुहे अमेरिकार जहाँ भी ये हूँ जी अमेरिकार आपणकर युद्ध जिते विमान खसी ड्रोन खसी तार गोटे तालिका पलि आसला 48टा विमान खसी बोली कि आम देश में ए पर्यटन केतेटा विमान खसी पाकिस्तान भारत युद्ध ए पर्यटन आम जापारे सरकार घोषणा कर पाना से देश में किसी ट्रांसपेरेन्सी अच्छी से ट्रांसपेरेन्सी ये जना पड़ी रिजर्व प्राय समाप्त हवा जाऊला जो युद्ध जो बुझामणा जो शांति बुझामणा पूर्व तेणु बर्तमान रिजर्व को आउे रेस्टोर करी 60 दिन समय नहीं अटैक करेंगे भावुले किंतु ता पूर्व ईरान रो जो परिस्थिति ईरान रे जो लोक समर्थन मिलला वर्तमान शासक मान सहित इस्राएल चाप ए सब भीतर देकी से तरबरी भाव अटैक कले किंतु अटैक करिया परे पुणी आउथरे चुप रही गले कंटिन्यूटी रहिलानी एवं आउटे कथा होची रहिची जेतिकी भी अस्थिरता रहिची तार परिणाम देखिबाकू मिलिलानी आपण गतकालीर जहा रिपोर्ट थिला निवेशक 8 लाख कोटी सांगे सांग हरई देले तापरे आमे देखिले जे पुणी गोटे माने चर्चा आरंभ होई सारची विश्व तैल और गैस बाजार रे पुणी संकट माड़ी आसीबो एभली एक चर्चा पुणी आरंभ होईची तो कोठी ना कोठी यदि सामान्य अस्थिरता भी रुहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज रे बा दुई राष्ट्र भितरे ताहले से अस्थिरतार प्रभाव तो रहिबो पूरा मुख युद्ध न हो पचे आज्ञा देखंतु पृथ्वीर विभिन्न देश रे युद्ध चलीछि एबे भी एवं अतीत रे आमे देखिछे ऑपरेशन सिंदूर समय रे भी भारत पाकिस्तान युद्ध होला कि वर्तमान यूक्रेन राशिया युद्ध होला तार पृथ्वीर अर्थनीति ऊपर पृथ्वीर अर्थनैतिक ढांचा रे कोनोसी इफेक्ट पड़ुनी किंतु ईरान ऊपर जेतलो अटैक हला जेहेतु स्टेट ऑफ हॉर्मुज देकरी पृथ्वीर 20 रु 30% ऑयल और गैस जाउची तेणु स्वाभाविक भाव में ईरान युद्धर इंपैक्ट संगे संगे पड़ेगा एवं ऑयल मार्केट रे तार क्राइसिस देखागला संगे संगे तेलर दर बढ़िला गैस रो दर बढ़िला एवं आमे देखिले जे स्टॉक मार्केट रे भी क्रैश करिया आरंभ कला तेणु ईरान युद्धटा अन्य युद्धटू संपूर्ण भिन्न कहीं ईरान ट्रेड रूट उपर ये युद्धटा होची स्टेट ऑफ हॉर्मुज होची ईरान रो गोटे बड़ वेपन हे जाइछि बे ईरान देखिला जे स्टेट ऑफ हॉर्मुज सी जति जते मिसाइल अटैक करू जहा करू तार जति इफेक्ट नाही कना मिसाइल अटैक रे इफेक्ट होची सेई जगह रे किंतु स्टेट ऑफ हॉर्मुज जति क्लोज हे जिवो सारा पृथ्वी रो अर्थनीतिटा दोहली जिवो ए कथा देखे देला ईरान भी तेणु से दृष्टि ईरान युद्ध स्वाभाविक कथा जते बेले पुणी युद्धर संभावना होची ताले ए सबु शेयर मार्केट रे भी क्राइसिस आसुची एवं ऑयल मार्केट रे पृथ्वीर दर वृद्धि रे भी सब जिनसर दर वृद्धि रे जते ऑयल क्राइसिस हे जिवो क्राइसिस को आसी जिवो ताले स्वाभाविक कथा दर वृद्धि हबो तेणु एई परिस्थिति को अमेरिका आगुर हिसाब कर नथिला एवं जते बेले अमेरिका देखिला जे आर गोटे बड़ प्रभाव पड़ुची ता देशर भी प्रभाव पड़ुची तेणु अमेरिका बाध्य होकर कंप्रोमाइज कला आज अमेरिका जोटा करुची मते लागुनी एटा कोनोसी दीर्घमियादी युद्धर कोनोसी अमेरिका केबे भी से भूल करबनी केवल निजर बड़ पणियाटा को निजर जो बहादुरी पड़िया को देखा अमेरिका बासी आगे मुझी कंट्रोल करुच्ची मुझी सब ये करुच्ची से दृष्टि अटैकटा होती एवं ए अटैक जदि से माने बंद न करेंगे ताहले पृथ्वी पुणी संकटर सम्मुखीन एवं अमेरिका भी बहुत बड़ संकटर शिकार हम एवं नवेम्बर मास से बाई इलेक्शन जेतु जो मिड टर्म इलेक्शन अच्छी नवेम्बर मास जदि से हारे रिपब्लिकन माने हारे ताहले डेमोक्रेटिक कैंडिडेट माने जीतिबे ताहले सीनेट रे सेमानकर प्रतिनिधित्व कमी जीवो एवं अमेरिका राष्ट्रपति आ भविष्य रे कोनोसी बिल पास करवाटा भी समस्या आइ जीवो से दृष्टि युद्ध केबे कंटिन्यू हबोनी तार अर्थ इंटरनल डेमोक्रेसी रो गोटे चाप रहूची ट्रम्प को ऊपर इंटरनल पॉलिटिक्स रो गोटे चाप रहूची जोथि पई से मझिरे मझिरे किछि गोटे करूचंती आ मु एबे भी सबु निष्पत्ति नहीं पारिबार क्षमता रखिछि बोली दर्शेबा को चाहूचंती मु भालचंद्र बाबू जेहेतु आमे ए जो समय रे संपर्क रे चर्चा करूचे सेठी तांकर खेमनेईकर प्रसंग थिला खेमनेईकर मृत्यु परे बा हत्या परे तांको शोको तांको वार्ता आमे देई नथिलु बहु विलंब रे गोटे ऑफिशियल गला ऑफिशियल वार्ता गला ए सब कथा जेहेतु भारत तरफ रु हेइतिला आज दिन रे शोभा यात्रा रे जेहेतु बहु राष्ट्र प्रतिनिधि आसीचंती सेही क्रम रे आपण भारतर भूमिका को केमती देखुचंती
नहीं भारतर भूमिका कौन सी आपण देखिए जे जहाँ स्थिति से अनुसार नुहे भारत बाध्यबाधकतार भारत तार डेलीगेशन पठे कहीं स्थिति अलग हो जाएगी। भारत भारत सरकार जो ईरान संपर्कित नीति सेटा बुमेरांग होती कारण युद्ध पूर्व आप जानते इस्राएल सहित खोलाखोली आम ठिया एवं युद्ध समय जिते खोमिनाई आक्रमण है आम निंदा कलेनी खोमिनाई मृत्युर शोक पुस्तिका दस्तखत करने 7 दिन समय नेले एवं ता सहित आम देखिले जे आमे भाविले जे मिडिल ईस्ट रे अमेरिका और इस्राएल ही सेमाने ही सबुठु मुख्य शक्ति एवं सेमानक जरिया ही आमर स्वार्थ रही बोली आमे खोलाखोली भाव तांको सहित आसिगले जारी फल भारत वर्तमान देखिए मिडिल ईस्ट आइसोलेशन रो शिकार ही किंतु अन्य पटे देखिए पाकिस्तान रो जियोपॉलिटिकल प्रोफाइल निश्चय बढ़ी पाकिस्तान रो आपण देखंतु ई जो एग्रीमेंट परे परे ईरान रो राष्ट्रपति से प्रथम गस्त करथिले पाकिस्तान जाइए धन्यवाद जणाइछंती एवं आज दिन में इस्लामिक देश मिडिल ईस्ट देश मान भितर पाकिस्तान रो ग्रहणीयता और गुरुत्व अधिक बढ़ी जोटा कि भारत पई निश्चित रूपे गोटे चिंतार कारण तेणु भारत सरकार जो डेलीगेशन पठेले आ पूर्व रफसंजानी जिते ईरान जड़े राष्ट्रपति मरी जाते से भी भारतर जो डेलीगेशन जाइला से उपराष्ट्रपति जाइए जगदीप धनकर जाइए एवं एथर भारत सरकार चाहिए निजर रेस्टोर करने संपर्कटा को आउटे हायर लेवल डेलीगेशन पठे पारे किंतु भारत सरकार चापर जेहेतु अच्छा इस्राएल अमेरिका एवं इस्राएल खोलाखोली भाव 2 दिन तले कहले अमेरिका को धमकई कहले भारत आमर दृढ़ भाव आम सहित ठिया तेणु एसबू दृष्टि देखिले आमे आमे पथरे पड़ी जाइए एवं केवल आमर भूमिकाटा किसी ना किसी परिस्थिति को देखिक भूमिकाटा आमे पुणी आउे तैयारी कर आमर जमी गुरुत्वटा रही किंतु सरकार कौन नीति किसी परिवर्तन है एवं सरकार एबे भी अमेरिका और इस्राएल सहित भारत को ठिया कर दी जारी फल आमर भविष्य जो मिडिल ईस्ट नुआ मिडिल ईस्ट होची जो थे कि ईरान रो भूमिका बढ़िबो से क्षेत्र में स्वाभाविक भाव भारतर भारत ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହବ। आज्ञा मु शेष प्रतिक्रिया चाहिए अस्त्र विरति उल्लंघन हो सारी कथारे होइतिला काली आचरण 2 दिन धरी आचरण रे मध्य देखै दैछंती तो या परर स्थिति को आपण बहु जटिल परिस्थिति आसीबो नाही बोली करी आपण आश्वस्त अछंती किंतु कौन परिस्थिति रही जो गोटे स्थायी भाव में गोटे स्वाभाविकता आसो कारण ये तो एमती मझे मझे हम आज एमओयू रो कथा आसी काली 60 दिन सरू सरू जहाँ जहाँ करवा कथा करना तापर पुणी गोटे किसी समस्या हेले पुणी मुहांमुही होती यार गोटे स्थायी समाधान रो किसी रास्ता अच्छी ना ये एमती चलो गोटे नहीं स्थायी समाधान होची गोटे होची इस्राएल रो जो पर्यंत जो नीति अच्छी आक्रमणकारी नीति ताकू न बदलला जाक स्थायी समाधान हबनी कारण मिडिल ईस्ट अरब देश विपद होची इस्राएल इस्राएल रो जो ग्रेटर इस्राएल प्लान तार कारण आज अटैक करथिला सी ईरान उपरे एवं आपण देखंतु लेबानन रो गोटे 1/3 भूभाग को वर्तमान दखल कर देछि एवं जेतेबेले सीरिया रे सत्ता परिवर्तन होला सेतेबेले सीरिया रे गोलान हाइट्स पर्यंत जो सीमाटा थिला गोलान हाइट्स थिला बफर जोन थिला ताकू क्रॉस करी वर्तमान गोलान हाइट्स एरियाटा को निज देश में मिसाई देछि एवं सी चेष्टा करछि निजर टेरिटोरी को बढ़ाइबा पई एवं ग्रेटर इस्राएल पई तेनो सेटा जो सेही स्वप्नटा जो पर्यंत इस्राएल रो शासक मानक भितर अछि से पर्यंत स्थायी शांति आसीबनी गोटे कथा द्वितीय होछि अमेरिका रो राष्ट्रपति वर्तमान जी अछंती ये होचंती मोस्ट सबुठु अनप्रेडिक्टेबल गोटे लीडर जाको भरोसा करी हबनी सी 10-15 दिन तले सी निजे दस्तखत कले एवं सेटा को गोटे बड़ अचीवमेंट बिग डील बोली कहिकरी ताकू हेल करतुले आज सी कहउचंती जे एटा गला ए डील करिवार आ नहीं आको आम कैंसिल करदेलु ए सब कहला गली कहउचंती एवं परवर्ती अवस्था देखिए जे पुणी आउथरे शांतिर कथा कहले तेणु यही राष्ट्र यही जड़े राष्ट्राध्यक्ष नेतृत्व में आपण स्थायी शांति बोली किसी रही स्वाभाविक भाव मझे मझे रोथुब किंतु गोटे कथा स्थिर जे स्थिति बदली जाइए अमेरिका आगर परी नुहे जे लंबा युद्ध कर ईरान को हरईदब ईरान को दखल करदब से स्थिति ना आउ ईरान दुर्बल देश नुहे बोली प्रमाणित हो जाइए
किए जानू बा न जानू कम से कम मिडिल ईस्ट रे जो देश माने अछंती सेमाने ईरान सहित दोस्ती करथिबाटा भलो एवं अमेरिका तांकर केबे कामरे आसीबनी सेही दृष्टिरू अमेरिकार जो प्रभाव मिडिल ईस्ट रे थिला से ह्रास पाइछि ईरान रो प्रभावटा बढ़ीछि तेणु से दृष्टिरू लंबा युद्ध कदापि हबनी युद्ध एमती मझी मझीरे जेहेतु खामखियाल रे ये आक्रमण करुछंती आज पूरा राति सारा बॉम्बिंग करबी बोली कहि दुछंती ये करुछंती तेणु अमेरिकार राष्ट्रपतिଙ୍କର जो अनप्रेडिक्टेबल ये रहिछि आ द्वितीय अमेरिकार जो नीति रहिछि प्रो इस्राएल नीति सेथरे परिवर्तन न होला जेको समस्या तो रहिबो किंतु लंबा युद्ध हबनी कि एते बड़ हबनी लोक माने ईरान लोक माने भी अभ्यस्त हो गलेनी एवं सारा पृथ्वी अभ्यस्त हो गलानी ट्रम्प को परि जणे कौन सी बोले गोटे अस्थिर ये नेता आज्ञा एवं हरमुज उपरे मध्य नियंत्रण हराइबा पई ईरान कोनोसी परिस्थिति रे राजी हेबो नाही एहा स्थिर निश्चित निश्चय निश्चय हरमुज होचे ईरान रो वर्तमान रो विजयर सबुठ बड़ अस्त्र हला हरमुज माने हरमुज को से माने वेपनाइज कर देले होची हरमुज जदी सेठी नाही माने ताहले समस्या हबो किंतु आ ईरान रो हरमुज ऊपर जो कंट्रोल अछि तार जो बोले ईरान रो इंटरनेशनल वाटरवेज ऊपर जो नीति अछि से अनुसार ईरान रो नियंत्रण रे पूरा हरमुज एरिया अछि तेणु ईरान चाहूची जे लॉन्ग टाइम रे आकु गोटे कैश जनरेटिंग मशीन परी गोटे टोल आदाय करबा एवं कंट्रोल रखिबा से कदापि कौन सी पृथ्वीर वैदेशिक शक्तिंकर हस्तक्षेप को से हरमुज प्रणाली रे से ग्रहण करिबनी एवं से जवाब भी दउची तांकर अर्थ आसीबार रास्ता एक्चुअली तेणुकरी से हाथ छड़ा करने को कदापि चाहिए नहीं आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद भालचंद्र बाबू ए संपर्क में आपनकर मत रखिछंती आमे जेहेतु विभिन्न समय रे अमेरिका ईरान एवं इस्राएल मध्य चलीथिबा युद्ध भली परिस्थिति एवं परे अस्त्र विरति कथा आसीबा अस्त्र विरति उल्लंघन होबे तमाम प्रसंग रे जेहेतु चर्चा करी आसीचे सेही क्रम रे आज रे मध्य चर्चा रहितला ए स्वतंत्र आलोचना को इठी रखुची नमस्कार।